Ada apa yang gelak ke bu? Hah? Punten meletacin ke pasar linteng. Bada beling reng kesaki. Khalil Yasin lakar tak pati genteng. Keng mun iceling tak nubukin. Meledak bom ada rumah. Mi beda bogir apa dinan? Celeng apa penting? Melesapeh ke pasar kedungdung. Keng makita genteng cek tung manteng. Tak kok iki bamimpe deki kapan tendung. Tak bajingan penter ngaji muleng Madura. Iki napa ki? Napa-napa lengak gula ben sampean jang gelak ruah meledak bom marwah. Boger jo apu pangasina kalah Khalil Yasin iki napa ki meka merah bodo sejodoh tempat abojong kula ben sampean belum tentu aja bojong boger abojong boger saja sholat masa kita agak sholat pola siapa pun boger bunda jadi aja sudah mulai kada juga ki bercakupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-'izza wa masyaykhuna al-ajilla wa asatidatuna al-qurama nakhussu bidhikrihim ajunan sumulja hadratas syekh hadratal mukarram Kiai Haji Ghazali Amin sesangat beten kaula amul jaki beten kaula ngaku ngaki ajunan sumulja Kiai Haji Ahmad Suyuti Muzanni jukan beten kaula hormati beten kaula ta'zimi ajunan sumulja Kiai Haji Mashuri Muzanni ajunan sumulja Kiai Junaidi Terjukan tak kalib ajunan semulja Kiai Abdul Mukid. Benda seteja para kiai, seteja para guru sehadir. Nyun sapora tak bisa nyebut satu persatu asmana ajunan karena beten kaula tak oning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat da seteja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh pini sepuh, secara istimewa pemangku desa Rajun atau ibu kepala desa Rajun beserta seluruh jajaran aparatur tisah
senyepoi kampung, senyepoi dusun, ben seteja jamaah Masjid Darul Jannah, ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir, tercukan tak kalep aliansi Banser yang ikut menertibkan suksesnya acara pengajian malam mangken tanpa terkecuali. Alhamdulillah, kala ben taufik hidayah mauna inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam semangkin kaum leben ajunan bisa hadir reka dinto tempat di majelis zikir. Setada lain tujuan kaum leben ajunan kak dinto niat ibadah da Allah Subhanahu wa taala. Mana bikela sareng ke Abdul Mukid bahwa mun mangken Rabu banyak semanti Khalil Yasin punten semanti masjid Khalil Yasin tak manti cak beni kalah bagi buru ibri pantun napa je pun semangat ngaji kaki Khalil Yasin punten kula kak kantu beni keng molang kula keng nyaya barokah cepon Kiai Ahmad Suyuti Muzanni beles pantun Kiai beles kula tak pada penter ke bayi pantun ngobengi tacin kata languh ngobengi rajeng mulai ki peteng Khalil Yasin ni kata andi ilmu seayon cengkeng polan genteng. Jadi ada yang ngocak cocok kena gedak lah tak pada caji cek genteng kira meletacin ke pasar lenteng nyampit bu cakep dia bu tepak kering apa dia nak. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Pon lanjut deki boleh malik tak tacin tok. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, Rabuna ajunan melemangken kak dintonan daaki bahwa atena ajunan masuk dek kasitung kelompok seedo buaki bi Gusti Kanjeng Nabi bahwa ketika manusia kak dinto epa kompol neng yaumal mahsyar ada 7 kelompok 7 golongan yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ketika mahsyar ni kapanas tada ong naungan kecuali naungna Allah. Ada 7 orang yang dinaungi oleh Allah. Salah satu dari yang 7 itu dinyatakan oleh baginda Rasul rajulun wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang baik itu laki-laki atau perempuan, meskipun redaksi hadisnya menggunakan rajulun, orang seatenah akan tong cekak seneng lebur dek ke masjid paserah insyaallah ajunan seteja kadito termasuk orang seenaung ngineng yaumal mahsyar. Amin Allahumma amin Allahumma. Mun beni keng karena seneng beni marga lebur beni marga cinta dek ke masjid ajunan tak kira Rabu sampai banyak ketika dintoh cek dengan gelak siang andi kelakuan siang lesoh malam cik jengaja entar kak kantoh meskipun sebagian entar keng meliaki pung pelembungan anak bodoh ya bodoh tapi mun laka dunga polong kantoh situng selamat insyaallah selamat kapi. Amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, baginda Rasul di bedat drone na kanton. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam gak dito pernah menyatakan khairul biqa masajiduha. Orang rajun dan sekitarnya diingat-ingatlah. Khairul biqa sebaik-baik tempat yang Allah ciptakan di bumi masajiduha masjidnya. Wa syarrul biqa sejelek-jeleknya tempat di muka bumi aswaquha pasarnya. Di ulama ibahas nih mik masjid paling genteng mik pasar paling coba padahal sepaling genteng kan pasar mida beda emas ya nggih. Mas Rupah, Mas Odi, Mas Nawi. Kenapa kok pasar paling jelek kata Rasulullah dan bagaimana masjid
dijadikan tempat yang paling bagus. Pertama, orang yang berangkat ke pasar li ajlid dunya, seeta beng paste tun ke masjid. Ada mun bah beda ngocak da maga ke masjid anu apa ulah mau bese tak beres juga. Orang yang ke pasar paste tuju naga dinto tunya. Sementara orang yang berangkat ke masjid tak kira tunyak ajunan entar kak kanto mungkin munda pada akan diuntung ada si untung kak kanto ni secara finansial secara materi rogi ajunan ki luang bensin iki na bangki mun parlo ni ka acara ki sombengan panjenengan ki ipakon nyumbang sampean nyumbang ki luang PC iki na bangki sampean kau tuna istirahat mungkin hadir kak kanto tak istirahat berarti sampean rogi tenaga. Tapi secara zahir seakan-akan rogi, tapi secara hakikat ajunan kak dinto orang seuntung. Apa sebab orang seentar ke masjid benih masalah urusan dunia, tapi pasti urusan selamat di akhirat. Akatinya mana? Darul jannah, Roma iswarga. Semoga sehadir sareng Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang seandi Roma iswarga, pemasuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Orang yang ke pasar pasti dunia yang menjadi tujuan. Ke masjid pasti akhirat. Tak mungkin ke masjid nyari dunia gula ben sambian. Yang kedua, anapa mi pasar tempat paling coba sementara masjid punten. Orang yang berangkat ke pasar kak dinto antara orang semiskin ben sesoki pasti tak pada. Pada napa tak pada semiskin ben sesoki? Tak pada semiskin. Tak ngiba pese. Sesoki ngiba pese. Kan pesen apa lain, angkuina lain. Sebab ke masjid ada pidana. Ke masjid ni ke orang soki, ben orang melarat tak kira beda pidana. Mun tak percaya, teku sareng panjenengan kak. Napa pidana orang soki ben orang miskin entar ke masjid ada pidana miskin tandik jabatan keng mun dateng da ada oleh nang sop pertama. Soki jabatan tengki keng mun dateng di budi, ko tunang nang di budi. Iki na bangki. Nek bini nih pasokiin sampian nik kan nih pasokiin sampian banyak ebesen banyak kelampina masuk ke masjid pak kunru kuna pada sayang kui pote kapi beda sebarna biru barna bunga beda kempeng aruan ki cuman kan harganya pak kun biasa kasah tak kira waktu gelarang keng mun ke pasar tak kira pada kak saya teng orang sesoki ben semelarat kak itu tak kira pada keng mun ke masjid pak kun pada gula ben sampian presiden ke masjid keng lambat neng ibu di den. Gubernur masuk masjid keng lambat Ibu Dinur gini banggi bupati masuk masjid keng lambat cak ada ti camat lambat ke masjid dengan Ibu di mat kelepun masuk masjid lambat dengan Ibu di tajang ngucap udah bun dia harus ngocaki buruna kok naro malarat tak andik pese tak andik tunya tapi berangkat paling ngada dia berhak berada di hadapan paling depan. Dari mana dia datang? Ada apa kun kabar katinapa jabatan nak mun amakmum kotunuro imam tak oleh kak pulan sejabat na bupati sing imamin carek unin carek sekdes sekretaris desa sama mumi budi gubernur kapan carik kah sekdes saruku Allahu Akbar cang gubernur masa gubernur noro carik ajeng manceng bakun betal nur neka masjid nggih sama ya imam al mujahidin salatu wassalamu alaik lah siap-siap berangkat ke masjid yang paling awal berhak berada di sop paling depan dan siapapun imamnya siapapun makmumnya imam kotu etoro makmum kotu noro meskipun di dunia jabatannya tidak sama di hadapan Allah kula ben sampian tada pitenak masjid ampun akan perangki keberadaan kaula ben ajunan akhirat taipun Allah mangken kak saya beda pitena manusia ni beda tas bobo ada pejabat dia satu kali tanda tangan 50 juta mungkin odi mate apa nak boleh karo tanda tangan make beki benang tanang orang tak kira ndo iki na bangki siapapun menjadi imam di masjidnya Allah Subhanahu wa taala berhak dia diikuti
meskipun tak andik jabatan. Siapapun yang bermakmum meskipun jabatan tinggi kudu nurut imam. Cuman beda tata cara cepun ulama. Kalau imam salah, makmum oleh bener oleh membecek. Makanya tata cara tadi imam gak ditoko tuh orang yang a'lamuhum, orang yang paling alim di antaranya. Mun alim apa ada beda dua, maka aktsaruhum sinnan, selebih tua. Kalau ada yang paling alim, sealim maka ada. Karena mun tadi imam sapora nikah bahas fikih. Mun tadi imam gak dinto pelot, semakmum tak pelot, nikah bisa tak sah. Kecuali yang semasjid pelot kabeh. Makanya imam itu harus yang paling alim, yang ada di belakangnya imam. Maka tak pate alim sepenting bek ngerti. Cek sekenge imam deki keleroh, seebudi bisa membecek. Imam petan bisa agente. Imam keleroh maca surat bisa nerosaki. Imam apa kelopai? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla 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 kalla. Pah buru polan kalla san. Beni suruh mulai kalla aja kalau pai. Maka makmum yang di belakangnya kalau pintar pasti maingat. Kalla saufa ta'lamun. Enggak baru enggak. Cuman cepon ulama mun ibu di taklum mabecek seimam cek la atel tel boy obe surat. Kalla 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 qul huwallahu ahad. Kempang buntong mun la qul huwallahnya. Tak kira lopot keng cek obekah kuliah ayuhal kafirun enggak apa terpole deki. Kalla kalla qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud. Mun eterosaki jama ge sopu tak kira mare. Dem mabuntong lakum dinukum mamilang. Makanya kalau ada yang tahu imam salah, ingatkan. Mun la imam kak dinto ampun depak kabekto tak mungkin engak boleh. Mun ki bisa adentek gelu. Keng mun tidak mabecek, obe sorat. Mun mabecek mabecek ongkuan. Takut pada bi tunging. Imam ma'akhir, makmum ma'akhir pada akhir ni kuah balebalan. Akhir apa jeng berjemaah pada akhir. Seimam mikir, dek remet rola kesama deh. Pah macam surat sepaling pande. Napa? Inna a'tainakal kausar. Kadarin akhir maka inna nangal tok kiyailang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tak betah macam dia bah nyampit. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ane ke beni mabecek malotok nyawa niki. Pala apa becek ongku, pala tak mabecek ngeneng ale imam ngubah sholat. Paham? Jadi kalau ke pasar kau leben ajunan, beda antara orang yang miskin dengan yang kaya. Ke masjid pada ada pitena ajunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa paling ada boleh berada di sop paling depan. Yang lambat harus ada di belakang. Siapapun jadi imam meskipun tidak punya jabatan harus diikuti. Siapapun menjadi makmum makilah gubernur kutu noro imam muntak noro petal bejengah. Itulah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dawu inna akramakum indallahi atqakum. Manusia kak dintoh sepita menurut Allah benih jabatan, benih kolek, benih bernah. Tapi pasal rasa paling takut dak Allah kak dintoh sepaling muljah ya ajunan Allah Subhanahu wa taala. Man tertepa qaula ajunan sataja amin Allahumma amin Allahumma. Bon, yang pertama kenapa kok pasar beda dengan masjid? Orang man dhahaba ilaiha li ajlid dunya. Orang yang berangkat ke pasar pasti tujuanna dunya, sementara berangkat ke masjid kak dinto punten pasti beni dunya. Yang kedua,
orang yang berangkat ke pasar pasti pidah antara semiskin ben sesoki, pasti tak pada antara pandang na manusia, sementara ke masjid sateja manusia gak dinto pasti pada ada pidah. Senomor telok kasural fitan. Pasar ni ke banyak fitnah, banyak ring nakal napa tak banyak. Aduh ring acuan ya Allah, berapa buk aja sangang polo le. Tak boleh petong polo. Billahi kau lah kata oleh le kau. Apa tu kau ngaltok billahi? Tak lah kebela dia tak oleh rogi le. Bodoh secung ni banyan boleh le. Kakek nak berpetong polo, saya nak berpetong polo le. Billahi kata lo gelak le. Apalagi yang mana ibu kila ibu. Coba nak apa terus pasar. Mun berde semudahan bi tandi. Le terkadang saya kocak ni ke aslin tak ada naber. Keng orang mak le pelarang tak ada naber kebela na. Kaman ni kak. Borok mun ikan to ta. Dek pitun nah. Lagi nak bagi? Makanya Nabi Muhammad cara berdagangnya kok bisa luar biasa. Lekas baju. Situng modal Gusti Kanjeng Nabi cucur. Rasulullah kalau dagang itu dulu ketika bekerja kepada Sayyidatuna Khadijah. Ala kodak Sayyidatuna Khadijah. Kanjeng Nabi kadinto pasti tuli baju. Ding selain kita baju ding Kanjeng Nabi ni ka baju. Mak bisa baju ding Kanjeng Nabi. Akhirnya Siti Khadijah makon Maisaroh. Maisaroh ni kalake bini-bini. Epakon nyentumin Gusti Kanjeng Nabi. Ternyata ketika sentumi dari jauh ada dua keanehan yang menjanggal bagi Maisaroh. Yang pertama, Kanjeng Nabi kak dinto ketika lebat kak. Jika kita itu sudah Nabi, ki umur segami. Tapi Maisaroh bercerita Nabi Muhammad ketika melampai gunung kak dinto ke bebe. Ketika Kanjeng Nabi ini kalau tabang kiban keunggahan sama sekali. Ondum, norok bunte. Kaju, ondum. Ketika Kanjeng Nabi ini kah? Ketika lebat esitung tempat pah beda gunung rendah ke bebe kaju na ondum norok bunte iatas. Makanya cepon salawat ala asrafil anam ma ra'ainal isa anak bisura illa ilaika wal ghamama qad adallat wal mala sallau alaika ya nabi salam ya rasul salam ya habib salam salawatullah alaika. Tak pernah ada binatang yang merindukan kepada orang yang berjalan di malam hari illa ilaik, kecuali kepada baginda Rasul. Kanjeng Nabi mun malam keluar ontah entar embi entar kapi arenduh ya dan Gusti Kanjeng Nabi cetakah ontah ni kaisabe yeting polo mampana Gusti Kanjeng Nabi. Hewan ni kantar ka mun reng kanto keluar kembong pah hewan entar cetak ka sebaiting sokona kaber je ka. Beki sokona ya boh waktu aku berdina tempat ke kabel tak kau TV wal ghamama qad adallat wal mala sallau alaika wal ghamama qad adallat ondem majungi Gusti Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ini kalau teman panas apa Kanjeng Nabi gak dinto setiap ajalan toro ondum peteng celeng di atas naga. Ini Kanjeng Nabi sambian tara ke pasar kota bentar ke ampunten pah ondum peteng mulai muntak ni bajas hujan kak terus narinnya Rasulullah sengaja. Makanya Kanjeng Nabi ini keserala karla Kanjeng Nabi ini kata rak pah tak teman tepan ni terang areh. Makanya Kanjeng Nabi gak dinto tade jeng bejengenah bote bersih gula bi sambian mun keluar tepang nas panas rolla kapan masuk ke rumah nebungu termasuk sing ngucap tinggal make bungo sebenting selamat. Thank you kak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak ningali potongan badan kaula ajunan. Bilal bin Rabah celeng poton king bi Kanjeng Nabi perengi suarana pacaang bede swarga. Artena Bilal bin Rabah salah satu sahabat yang dijamin masuk surganya Allah. Genteng belum tentu selamat, coba belum tentu celaka. Celaka ben selamat kak dintoh tak yokor dari genteng ben coba. Mun pah kapan si coba tak selamat pah si genteng selamat ku udah selamat bi tibi. Ada apa mi akil lagi hu? Hah?
punten meletajin ke pasar Linteng bade beling reng kesaki Khalil Yasin lakar tak pati genteng keng mun iceling tak nubukin meledak bom ada mi bade bogir apa dinan celeng ngabenteng melesapeh ke pasar Kedungdung keng makita genteng cek tung manteng tak kok iki bamimpe deki kapan tendung babi pansambian gila mulai kada ke ngalto tandi Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, bagaimana dagangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dituruk bunti sama Maisarah? Anak pemiagilannya. Kita sih penting ngerti bu. Lo sembilan. Lo bahasa yang baik itu adalah bahasa yang bisa dimengerti. Makanya gue belajar Inggris pun sampean tak ngerti kan percuma. Saya ngucap dia tak tahu. Okay ladies and gentlemen. Before opening the pool. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata baginda Rasul cara berdagangnya kok bisa cepat laku. Situng jujur. Kanjeng Nabi ini kesini kah? Dan gula jual ke lampi. Neka ke lampi neka gula ngolak ke Siti Khadijah. Gula sengolak 10 dirham. Bitan gula jual 11 dirham. 10 na modal 1 dirham pada na gula. Beda mungkin yang jualan senikah kak. Ada tak paju menika bela daya. Ben magi beda iki di tegang selain menika bela kolakan aja. Iki na bangki. Ada kak mungkin nih kata ada Kanjeng Nabi sagak dinto coba cucur mun cucur insyaallah barokah kak dinto ten gula sing ngolak saporana kak gula neka sing meleh sebitek biten gula jual atau seket salah tak ibli apa suwe tapi anak apa mun pada ende sing ngolak sebitek jual atau seket oleh nama tak oleh Gua sing ngocak mun bedeh lebih larang dari modal hukum haram punten al bai'u antaradin jual beli kak dinto kudu ridho patang ridho kor endek kor ridho napa boleh sebitek jual to sengket make sebitek kalampi ada kena sebitek jual 5 juta kor endek oleh kak ikan ke bukan sebenarnya dijak kalampi sebitek pai beli 1 juta 5 juta keng oleh yang penting orang segelem kak dinto antaradin benih keng terpaksa benih karena lihayain benih keng marga todus mungkin marga todus tak oleh pramila gak dinto sepenting pada patang ridho gak dinto hukuma oleh gak dinto hukuma tak penapa nggih nah Rasulullah cara dagang seperti itu lah pasar yang banyak terjadi punten banyak kebohongan dan yang lebih menjadikan pasar gak dinto coba cepon ulama al-ikhtilat bainar rijal wan nisa acampur apolong antara laki bi mun masjid tak apolong kak laki bedaya ada bini bedaya budi iki na bangki tutup satir katina apa hukum mun masjid laki bedaya ada sebini tutup satir mun masjid tak panapa meskipun tutup kak dintoho koma pekun esa amak mum kasih dedem keng mun musolla mun tak ibri dan jalan tembus maka saya luar kak dinto tak sabu jeung nganurok kasih dedem apa sebab karena mun selain masjid kudu istithraq kudu beda jalan tembus paham jelas kota beda jalan tembus keng cek saking antar ke imam cek pun kitab i'anatut talibin harus izwirar atau in'itof sibini beda di masjid biasanya kan beda masjid eda jenah nika beda pakir kat nika sebini pah sampai ke bunada idi da jenah sementara labeng beda tengah tetijak saking antar ke imam nangkin nyorot gelu nika mun beni masjid tak sah musolla umpamana pah di budi tutup mobung sagak dintok nika tak sah kak makanya ulama nika dibahas terkait masalah berjamaah beni masjid sabora beni masjid musolla pah laki ada bini ibu di pah itu tupi satir itu tupi tabir tada beng lo beng sekali maka gak dinto amak kasih ada tak sah kalau bukan masjid ini yang pertama
Selain benih cuma masalah gak dintok, masalah solat jenazah oleh cepun ulama, ketika keterangan di kitab Al-Bajuri dinyatakan bahwa al-mayyit kal imam, mayit kak dinto posisinya pada ben imam, maka apa jeung aki mayit kak dinto sebagian ulama tak kasokan mun mayit ni ka itu poe satir. Biasanya mun daerah Bengkalan beda. Dadi mak le tak nyolongap mayit pah itu poe ben rambing sini kakak. Mak le tak padeng ka orang luar, pah jeung aki di temorna. Ni ka cepun ulama tak sah. Apa napa? Karena posisinya mayit kak dinto pada ben imam. Sementara antara makmum kala ben imam tak oleh beda lengaleng, tak oleh beda deng kecuali masjid. Mun masjid tak panapa. Napa boleh karo deng ben rambing. Imam mah beda dalam, makmum mah beda luar. Labung kunci napa buang ke lim somor. Pakune samun masjid ka iki. Apa napa? Karena luar ben dalam hukum maka dinto situ. Ni ka pitekeng mun musalla, saya ngagungi musalla, mun paring satir bini luar selaki dalam kak dinto tak oleh kecuali bedelan cilen tembus, baik cilen di dajah atau di laut. Cak sekeng ngeseh luar antar ke imam tak nangkin nyorot langsung ke dajah pah ke bare. Keng mun pah betes nika di ereng labeng bude tengah ring bini di dajak nai bun bareng jak saking antar ke imam ki nakin nyorot geluh maka saya bede bareng labeng ni kata sah makanya lo benga kutu bede bun bareng labeng kutu bede bun bareng mentrok sah insyaallah ibadah kaula ajunan tak kira keleroh karena mun matur kak dinto kena ngenah ulama kena ustad kena orang alim gini apa ki mik ngabala gula ki kengak mai ngak kak kengak mai ngak ajunan la orang seteja aslina keng mak le pada batang engak boleh selepah mak le engak seengak mak le sejan mantep insyaallah tati ilmu sebarok kemun ia malaki amin Allahumma. Pramila kak dinto bapak ibu hadirin saya muljaki Allah, ketika pasar ben masjid kak dinto tak pada, ketika pasar kak dinto urusan dunya, ketika masjid kak dinto urusan akhirat, maka seentar ke masjid kati ajunan melemangken kak dinto nunjuaki keng aten ajunan bersih keng ajunan aten agentong kelaban masjid keng ajunan epele bi Allah ebeteti orang selamat dari dunya kantos ke akhirat mantir sekak dinto badanah amin Allahumma amin Allahumma. Bahkan Allah dabu dalam Al-Quran innama ya'muru masajidallah innama cuma ada boleh makanya cepon ahli nahu innama nikah ada tu hasrin jadi tidak ada lagi cuma karo orang-orang sebisa amak muraki masjid ma maknal makmur napa seenya mai abangun masjid ada pembangunan secara jasadiah pada benika nih nikah bangun masjid dah beda tanah beda teh halak beda seminah ajunan lambak nyumpeng napa tak nyumpeng beda senyumpeng lakoh beda senyumpeng peseh beda senyumpeng kerenaan beda senyumpeng manglo banyak peseh tak beri lako tak rok noro ngerena tak rok ngerena salah kepi aja korang gak ada dikok kan lagi bala pang jo korang dak ieun aja penabit ku leku sak boleh tak pati cocok ben sedajaan cak saking ibadah ya mong karo dak iya siapa sih ndak tahu kak iki mikir yang bui tokang dak ya iki na bangki pada nabi niku bal-balan bola dunia ruang kapan nendang penalti lopot aduh korang dak iya mun di luar coba pemain ke dalam kita nendang lah gentang jo niku benih orang tokang sama main dalam. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah, ada pembangunan secara fisik baik al-imarah abangun masjid atau arabat masjid di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada salah seorang perempuan bernama Ummu Mahjan. Ummu Mahjan ini ke masjid asapuan, ke masjid asai bersih, ke masjid ereng kesin nikah situng bektok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam asolat ke masjid pas tak tepangkiban Ummu Mahjan periksanin kama Ummu Mahjan mek tada pah ijawab ya sahabat qad matat ya Rasulullah Ummu Mahjan ampun seda ya Rasulullah saya biasa asai bersih masjid kak dinto ampun seda saya biasa asapuan masjid kak dinto ampun seda saya biasa kesrekes masjid makin ampun atingkan umur kanjeng Nabi itu ke sahabat lima lam tukhbiruni matai kebala kan kau Ummu Mahjan matai kebala cak saking kebala bingko bejengakina fa inna salati safa'atan laha tang bejeng je bekal masalamat kau Ummu Mahjan di akhirat mitai kebala mun setimi sampai setia kanjeng Nabi kak dintoh pah ngajak sahabat entar dek ke kuburnah ku tak ki salat taki kuburnah Ummu Mahjan kak dintoh assalamu alayki ya Ummu Mahjan
Kanjeng Nabi ngolok salam dak ke Ummah Mahjan. Salah starena ngolok salam Gusti Kanjeng Nabi. Pah Kanjeng Nabi kak dintoh paninganlah kak dintoh medem. Paninganlah kak dintoh tak etenga laki sambil medem. Seakan-akan Kanjeng Nabi kak dintoh ada kan de benoreng kelaban sambil agu onggu cepon ulama hadis. Salah starena kak dintoh Kanjeng Nabi pah cerita ke sahabat. Katina apa? Ummah Mahjan kak dintoh selamat ilum kopur gara-gara muang tamancok, gara-gara asapuan, gara-gara abursian bedai masjid. Amin kau teh. Allah tepak garing ngapa dina ni. Maksud tegalak sini kami pola sampian. Oh iya kena ku leku engkau mun bedator kotor ering kesenah. Bapak Ibu hadirin, mun mangki najis masjid maka kak dintoh muayyan cepon ulama fikih dak kauring semangki. Sampian mangki temancong cek-cek masjid maka sampian kak dintoh mun tak pah ibuang hukum haram. Pasir semangki najis masjid maka tak oleh dan teaki dak kauring lain maka semangki kak dintoh muayyan. Tentu akikan nikah kesemangki untuk ibuang. Apa napa? Karena ajunan mun mangki najis kak dintoh masjid pah etorot najis tak ipailang maka selama najis kak dintoh berde tak ipailang kau leben ajunan maksiat tu sedek Allah Subhanahu wa taala. Maka namun beda teman cok bisa sampian masjid langsung kalak ben kertas kelu. Maka bisa sampian pah torai deki beri genteng beriin panapas ni kelu. Seni kajaran. Tetimun beda teman cong cek beda teman cong ajam masjid ajunan lebet carana ngelak kertas teman cok ni kebuang bi sampian. Mari buang pah torai ben betok. Mun sampian ki abajeng keluh, mari abajeng entare kak nih kak. Nyari kirambing bi sampian. Carana ngelak canteng secanteng kejeding rambing nih keni bi sampian. Rambing agak dinto sabe ke dalam canteng pah osso lampat tekan teman cong mari buang ki guru ki. Lampat tegak dinto bi sampian pah lapa bersih epel. Mari bersih torot kak, torai betok. Dekil malam entare kan kerdeng lak nih kak. Maka nikah najis hukmiyah. Ketika najis hukmiyah tak usah epel kak, cukup seram didik sepenting aing nikah lebet dari lampat asa epel gelak nikah ampun seceh. Gempang tak gempang. Tetimun sampean kula ku mangki cek-cek atau mancok dentek gelu. Iya benar mah adanya. Mari atau mancok kalak teman cong cek-cek kebik sampian nyeri kirambing, nyeri kapas, nyeri tisu pada buang geluh tisu rambing otabah kapas ni kepabecah pah epelak kibik sampian ketik paperse pah torai betok dan ini kan najis tapi najis hukmiyah. Ketika ampun teti najis hukmiyah gelak najis ainiyah mun teman cok ni kepah seram najis kapi sama masjid roka mungkin mangkana carana teman cong buang ketika buang pah lap paperse epel benaing ni kene boy berarti najis seauba najis hukmiyah. Kapan hukmiyah? Tak usah seram sama masjid kak cukup selani ben aing aqua sepenting aing lebet dari tempat seipel ke sampun suci. Gempang tak gempang? Siap tak siap ngalaku huleku mun tebang kiban najis masjid. Kak itu tata cara kau leben ajunan ketika masuk ke masjid bernajis tak oleh identiaki kau orang lain. Saya semangki muayyan. Tentu aki kau orang kadin untuk apresiasi. Insyaallah mulak apresian. Bedes tak patut ereng kesin. Insyaallah kau leben ajunan. Peteti ummu mahjan berikutnya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah di dalam kubur gara-gara apresian gara-gara arabat masjid Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Keng seng karabat masjid kak. Masjid ni kata iman keaman benih karo isu mendap pakai bengkalan dadi tokar abangun masjid pasti beda tokar mi sekak dintok lakar sanika kak sunnatullahi allati qad khalat min qablikum walan tajid li sunnatillahi tabdila walan tajid li sunnatillahi tahwila. Mana sampai ulama bengkalan ada bu mun beda orang teroan di emoso coba abangun masjid mama nengeneng tak kemanan di emoso orang lebur kapi seneng kapi coba bangun masjid mun tak banyak emoso ya. Ongku nih kak, anapa? Saking dari raja nak kencer neben keutamaan masjid, lo gratis masjid nih bangun kak. Harga jangan kafe. Banyak kia sama so dinanya. Insya Allah bagian sama so ni keahdi suarga kafe, amin. Siapa dia tidak salah mek sama so kak, bener kafe. Kencang situngai pada iya, yang situng deh, bener kafe. Ya suarga kafe. Lah karena raja coba namun masjid apa napa? Suarga kak dintu beni pak. Langsung paringaki mun pah gempang ada panapa ka abu magi bilis masuk swarga. Bederat belarat tah al ujratu biqadril musyaqqah. Kenceran kak dinto iokor kalaben payah kalaben musyaqqah. Sajen banyak payah
sajen raja kencer namun ku ajunan Allah Subhanahu wa taala mentar sateja dari saabangun masjid saaring kesan masjid saasapuan masjid sareng Allah Subhanahu wa taala bedeti orang-orang seselamat akati umum mahjan nyatake selamat bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma. Kak dinto al-imarah yang secara zahir ada al-imarah secara batin tak jelas. Kenapa? Ibadah ke masjid ni ka al-imarah. Kati ajunan mangken ni gala. Ajunan sahadir mangken ka dinto termasuk ka innama ya'muru masajidallah. Orang sa bangun masjid punten sampean tak norok ngelui lulu, tak norok melesemin, tak norok ngecat. Keng masjid salamatin kati mangken. Pah rabu ajunan sedaja. Maka rabuna ajunan ka dinto termasuk abangun masjid malam mangken. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Le selamatan masjid ni kula selalu ngabala iman kak diman. Selamatan masjid kak din to asli nah benih nyelamati masjid tapi nyelamati anggota na masjid. Apa-apa sebab mulai lambak sampai makin kita ada kabar beda masjid masuk neraka. Jadi selamatan masjid ni ke benih masjid dah. Ajunan saya maklum selamat, sentar selamat, senyumpeng selamat, toman abri ke masjid. Budian ajunan bekal eki babi masjid nang siratal mustaqim. Amin Allahumma. Masjid Darul Jannah bekal ngambak nang jembatan senyama siratal mustaqim. Pasir setuman nyumpeng, pasir setuman abri lambak ke pembangunan, pasir setuman abajang, pasir setuman ngis ibadah. Edan teh mayo yu dua aki bah mangkat. Masuk sampean kapi, setuman abajang masuk, setuman dikir masuk, sedarusan masuk. Bade saya masuk adus tau dusun. Arapah ada urusan keng bani orang ah, atakbiran keng bani orang ah. Salpak malam telasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tatang kena keton. Siapa ada urusan? Siapa atakbiran macet nyaman aja. Etiku ke masjid orang ah tak ada. Aku tak HP ni tumpang aki kamik deh. Dah tahu je ku leku apa noro apa anja apa keteng kamik aja pula. Orang amain mercon. Ya dang masjid. Yang pernah ibadah ke masjid bekal numpak masjid. Setoman nyumpeng ke masjid bekal numpak masjid. Nang ibun keaman nah. Ya tergantung pemberi enggak. Papa ada deh. Mun nyumpeng 1 juta, ya nang paimaman. Mun 700 nang mimbar juga. Tempat baca khutbah. Mun 500 pangtabangan ngak tengana. Mun 100.000 yan dari bang labang buntai mereka. Mun 20.000 asana pelaka pang roh. Mun masang 5.000 ya dang pang nyender deh. Mun masang ning 1.000 ruah kong ning kong tekondek baba buntai mer. Masjid teh mangkat ajung geloreng robu ke bobol. Ijak ning 1.000 masuk surga bu. Jak ning akeme boy mangken 2.000 kak. Nanding akeme 1.000. Tak nanding, tak war aja. Ngutil ke Sumenep sampean andi pese 1.000 akeme mun tak ro akeme separo ya. Separo narwacin lagi ka rajun deh. Akeme saus ka dintu mangken ni ka majar ka. Nggih napa nggih? 2.000. Pah masang ke masjid sampean. Mangkana kudu sering ngobodo setiap pengajian masjid, beda pembangunan masjid, kudu selalu matoro. Mun beda tukang siar na masjid, tukang siar amal amal, tukang kong sekelangkong. Kasemuna sekelangkong pas sesuai beri ngoreng. Arapa? Maki saya masang mak le beda mikir lagi. Onta laki pula beda karena ubang sabilan ce 1.000 rupiah untuk pembangunan Masjid Darul Jannah. Kan sini kebiasaan iki. Iki napa ki? Pah bade senyumpang. Kan sponsor lebat kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa? Sejam kurang didik. Ki baba mun saya tas ngabuk lah nak. Mun saya baba kerasa ada remah berkah de kombi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula selalu mesen saya ngak mun sampean tukang yar secara amal, mun sampean seneku umik tukang kong sekelangkong amal-amal yembong, mun asa kelangkong kau ring nyumpeng pas sesuai beri ngoreng. Mak lese beri pada mikir kia. Mun orang masang ning 1.000 saya kelangkong ceng lanceng. Tadi mun beri ning 1.000 kelontar sekelangkong cukup cek tambah kan. Ijale ning 1.000. Abri 5.000 malanjengan motor sekelangkong amal sampean menteri terima bi Allah ban menteri pering nebelisen cukup mun 5.000 saja.
Mun 10.000 palancengan boleh. Matur sekalang kong amalaka semoga diterima bi Allah ben semoga paring balesan kalaban balesan sasampurna itunya ben akhirat ben semoga sampean teka hajat sekeluarga ben sanak foto nak sanika kak. Mun 10.000. Mun 20.000 palancengan boleh. Matur sekalang kong amal sampean saya paling ngaki bantuan dek ke Masjid Darul Jannah semoga diterima bi Allah paring balesan kalaban balesan sampurna karin tunya na barokah nak foto na solihin solihat perjalanan selamat abli kecompo poliat ada rintangan 20.000 jeka. Mun nabri seket, lemun seket palanceng tarik beg bedenuk kurondong ruang. Matur sekalang ko ngada ya. Seket rebu. Bamun ni pasane ka orang sebeda compok ong cuma kita antar ka embong ka. Ngerti juga mun salak ku kurondong pak kalih 200 online alak niku. Kan engki. Matur sekalang kong sepeda vario potesa paring obeng semoga obeng sampean bi Allah terima ben semoga paring balsen kalaban balsen sampurna tunya akhirat sampean teka hajat nak potona solihin solihat tunya na barokah perjalanan selamat abeli boleh kecompong tidak rintangan ben semoga sampean selamat ya akhirat budian manter masuk aswar ke benceng kocengah iya seket ribu ya kan apa jale seket kak mun nabri 100 mun 100.000 kak jambu sak sekalang kong mun tak tego ari compet bodo ya kan apa ya Allah si abri ning saya busa sekelangkong sampai corong etolong sampai emek etolong nggak tambu sagale motor sekelangkong motor paling na balisan saya pasang saya ibu sampai oleh 2 hari pesen esare elang dah temu ya saya masang mikir ki ya mun saya ibu bisa ambil swarga nu apa masang 5.000 kabel buka saya masangan saya ibu tak nanding swarga saya ibu jaringan nyak letek tak lum turun swarga bagun saya ibu nemu dim. Tapi tak sedaja kau tu nyumbang PC doa juga parlo. Thank you kak. Makanya kanjeng Nabi ini keperjuangannya ada 5 kan? Nabi Muhammad, lagi Sayyidina Abu Bakar, lagi Sayyidina Umar, boleh Sayyidina Utsman, boleh Sayyidina Ali. Lemak ni kata pada pun kanjeng Nabi. Sayyidina Abu Bakar ahli siasah, Sayyidina Umar ahli carok, Sayyidina Utsman soki nyumbang PC. Sayyidina Ali nyumbang ilmu. Dia kata apa ada? Makanya aku lebih sampai berjuang ni kata aku tu PC kapi. Makai PC na banyak mundak salah aku nampak PC. Ya gini apa ki? Kau tu beda salah aku tu beda sekecor. Beda kelompok ong Sayyidina Umar. Pasal dah bajingan deh. Tak alakoh tak nyumbang. Keng mun beda rok nyerok etapok colong. Wah penting rek. Ya gini apa ki? Bah matura nikah. Kata aku orang kan gara-gara bajingan nah. Ya gini apa ki? Mun karo ka khulil yasin ka orang bani tako lepur pulan genteng. Bajingan saya kataku. Coba rajun ni kami aman, maling ni tak masuk. Pulan beda bajingan dulu, mun dak bajingan gemet sampai na sampean kak. Mungkin apa ki? Cek matura bagi bajingan ni kebuni pah coba kak. Tak mun di luar mun kocak bajingan ni kak. Konotatifnya negatif, artinya pasti coba. Matura angko bajingan, banyak bangsa bajingan, belatir bajingan. Mungkin apa ki? Ben bajingan matur ini kata dan badan para sakira biasa untuk sebenarnya abu cak macam matur bagi kocak bajingan kak mun beda kiai sing awal bajingan dibanding beda uas Ustaz Abdul Somad sakira bajingan kak pi sing awal kasih mak sampai lak nyalah tak jak macam ki magi bajingan mun matur ini bagus kak kula sering ngabala mun matur ini kenapa boleh bajingan lah maling mun kocak maling matur kotak amal masjid tak ngalak kak kalak pesen itu. Ya kan lumayan mun tak kalak ben kota kan panitia tak kena kebaik boleh kak. Ni kan ki mun ni kalak ben kota kan kena kebaik boleh panitia. Mun ni kalak pesenat to enten kotak tak kena kebaik Jumat beli boleh Aisyah boleh kalak boleh deh. Gua banyak sagela banyak maling aku tak amal dina. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan angke mereng matur kak. Reng matur ni kata dan beden kak. Magi kocak bajingan abajeng undeng matura. Engki napa ki? Magi kocak bajingan penter ngaji undeng matura. Engki napa ki? Napa boleh ngak gula ben sampean jang gelak ruah meledak bom marwah. Boger jo. Bu pangasina. Kalah khulil yasin. Engki napa ki? Meka merah bodo sejodoh tempat abajeng. Gula ben sampean belum tentu juga bajeng boger abajeng. Boger saja salat masa kita agak salat. Pola siapa pun boger bunda jadi.
Anci sudah mulai kada juga kaki percakapan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mentir Allah pada pesalabat kapi, amin. Jadi ya'muru masajid Allah, membangun masjid, ada pembangunan zahir. Membersihkan masjid, ajaga masjid. Ada bukan masalah zahir, abangun kelaban ibadah, ajunan ni kala. Lah orang-orang yang membangun masjid pasti kepun Allah. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Pasti iman de kuste. Mun beni iman anu napa ke masjid kak sampean makin rabu tegonya banyak ni kak. Nyaku keng tak payah malam ni. Cek sepaling nyaman mun malam ngak makin ni ke beni ngaji. Apa yang tampe? Nampai ke lampi maksud aku. Siapa gila mak lampi je. Allahumma salli ala Muhammad. Man amana billah. Pasti iman, mun iman tak burung pole pasti selamat. Nggih. Makanya pun lambok bersamruan manusia tanpa iman bagaikan mobil tanpa setir, belok kiri belok kanan lama-lama akan terjungkir, tetapi hanya dengan iman perjalanan akan aman. Lambok lagu ni kata tahun sangang polo. Iki na bangki. Mun mangken bani sini kemun grup dan iki coba kau ingat kembali siapa yang ada di saat apa lagi ya bokir. Allahumma salli ala Muhammad. Wa aqamas shalah, pasti iman pasti apa jeng mun beni keng asolat tak kira ke masjid kudu ben sampean anu napa ke masjid. Mangka nabi ulama lamba masjid ni kae panceng aki kanak-kanak kene ibri tempat main nebal, ibri tempat alang ngoy, ibri tempat main jeng lajengan jiting masjid. Makle biasa ke masjid tua akhirnya tak sengka entar apa jeng dek ke masjid. Mun la apa jeng iman ben bajeng gak dinto mun la ikhlakoh kula ben sampean ampun tan bahwa bekal selamat ya junan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para aja itu sana orang rajun. Pabanyak sampean amak siat. Keng mun i mana cekak iki bemateh. Keng mun bajeng sampean jaga kak dinto ampun tan panjenengan bekal masuk surga Allah Subhanahu. Mun i mana cekak mun bajeng ikhlakoh lah banyak lah kau maksiat dosa tak ambu pakun masuk surga. Ya tahu apa sebelum mai korsep kelu tak tahu. Sepenting masuk surga. Masalah beda dosa ya ekombe kelu. Sasa kelu. Tapi tinggal sepenting masuk surga. Amin. Keng insyaallah mun anya maring rajun maki banyak maksiat insyaallah bekal masuk surga tak kira turas sedek ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Kuleban panjenengan beda andalan kak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi saat debuti bi syafaati li ahlil kabair min ummati. Tang pertolongan sedia akina kareng rajun sebanyak dosa. Mun para kiai ini tak milu syafaat cetan di dosa. Ya kan dak dosa nih kun para kiai ini. Mun kuleban sampean ning banyak dosa, tinggal make banyak dosa kak. Identik bi syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Sepenting kuleban sampean tak ambu maca selawat. Koti gelak maca selawat areng-sareng engki napa ki? Yatas nangis ibu nangis kia gila. Apa mi nangis? Abid gelu le. Wah. Ho ye kok. Sajen banyak mancing, sajen banyak maca selawat, sajen abid maca selawat, maka sajen banyak selawat Allah dak keajunan. Maka nama maca selawat ni kaja maki abid. Jaka apa sebab? Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asra. Situng selawat kelak Allah malis sapolo salawat dak kaula ajunan. Salawat dari Allah Ar-Rahmah. Cepon Al-Hasan Nasat. Salawat dari Allah kak dinto tak usah sapolo. Situng saus kak dinto ampun ada tiaki cukup selamat dunia akhirat dak kepanjenengan. Amin Allahumma. Lu makan gelak berempat salawat. Emaus salawat toju emaus mancing. Mancing ajunan tojung ajunan kak dinto ibalis kelaban rahmat Allah setedak bitongna.
mangkana makin aja tusa korcak putus asa sepenting cek suudon dek Allah subhanahu wa ta'ala ambu dari tusa atau obat kau leben ajunan iman na jaga pejenga kelakok tak burung boleh kau le ajunan bekal masuk surga bighairi hisab amin Allahumma lemak bisa bighairi hisab tu sana kak dinto dekik bekal etolong ibi Gusti Kanjeng Nabi kak dinto saanya masyafaat ketika manusia kak dinto kenjaran bentu sana imbang kota bebanyak tu sana maka Gusti Kanjeng Nabi kak dintok asojud ibu bena aras tak kasokan ngan kak sera muntak satu aja orang rajun saya maca solawat kelak saya mancing kelak saya jengajah kelak kak dintok satu aja ipa selamat tak ada saya masuk apa neraka Kanjeng Nabi tak kasokan ngan kak sera akhir Nabi Allah isam batanin irfa' ra'saka ya Muhammad angkat jadi kakek reng rajun biko ipa masuk surga kapi tak usah terus sedek ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma di lebih ngak semenep neka ki molotan ben tahun ben bulan molot pah berkat ki jerajo nyak letek tungi dengan seblukan diberi tungi dengan nggih bade berkat kapan pekol teu kala buah gentang tai dinnak di ya guru ben rajun de ben thank you kak maca selawat areng sareng maka kula ben sampean tak burung pole insyaallah Qur'an sampung dak Gusti Kanjeng Nabi insyaallah kau leben ajunan bekal selamat dari dunya kantos ke akhirat Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma wa aqamas salata wa ataz zakah beni coma apa jeng mun orang kak dinto amak moraki masjid pasti orang kak dinto ngalako zakat nah apa hubungna abangun masjid ben majar zakat beni hubungna kalaben masjid tapi hubungna kalaben bejeng jaipun ulama beda telo ayat di dalam Al-Quran kak dinto tak ning pesa mun pesa tak terima sareng Allah subhanahu wa ta'ala ati Allah wa ati ar-rasul taat ka Allah taat dak Gusti Kanjeng Nabi tak ning kalaku situng kudu kalaku kapi dua mun kalaku situng tak terima bi Allah nomor 2 aqamas shalah wa ataz zakah atau aqimus salata wa atuz zakah alaksanakin ajunan salat wa atuz zakah ben majar sampean zakat cepun ahli tafsir kak dinto tak ning pesa tak sah bejeng orang cetak zakat ben tak terima zakat tak orang cetak bejeng mun abejeng kudu majar zakat mun azakat kudu abejeng mun situng ekalakoh tak terima bi Allah subhanahu wa ta'ala kak dinto dua hubungan zakat hubungan horizontal salat vertikal sehingga hablum minan nas wa hablum minallah kak dinto pada jaga make bejeng teu celeng deui nah keng tatangkeuna lapar etorot tak evakandin tak kira sah bejeng kaula ajunan cepun ahli tafsir tatang ke ibriin pese kapi jotem ibriin obeng kapi embuk ungi kabin barengan ya apa bu imun bung jotem kan do apa na boleh pah jotem beda seraja mari kiba ke Bengkalan biko keng mun tak abejeng makelah lampu tak terima kak lampu make abejeng mun tak zakat tak terima bejeng sehingga aqimus shalah wa atuz zakah kak dinto kudu papolong mangkana Allah ketika nyebut salat neng kalimat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir kak dinto ketika lastarena aqamas shalah wa ataz zakah nang kuy wow sekak dimah atop kang kuy wow kak dinto cepon ahli nahwu ittihadul hukmi hukum masittung antara sebelum wow ben samarin wow kak dinto pada insyaallah kaula ajunan ibadati orang saja ke salat ben bisa aja ke zakat amin Allahumma taat ka Allah taat ka Rasul tak ning pesa bajang ben zakat tak ning pesa nomor 3 ayat tak ning pesa aniskurli wali walidaik asyukur kangkok dawuna Allah wali walidaik ben ka orang sepo dua na panjenengan asyukur ka Allah karing tua dua langka tak terima bi Allah kak karing tua saya keng ka Allah tak syukur tak terima apa sebab Allah ben ring tua kak dintoh sama-sama jadi yang menjadikan kaula ajunan beda dalam dunia Allah senak diraki beda tapi beda perantara saya mah orang tua gara-gara nemen kacang tumbuh kacong gini bangki gini bangki pas saya rasa terjadi manusia Allah saya mah beda bapak benembu masa keker dilangnya cak benih Mr. Bean namun Mr. Bean saya tergegor
Dono kasino inro center keker tak libel rembi demun reng rajun rembi keluh kandung sangang bulan keluh engki napa engki eki bekabidan keluh beda buka situng beda buka dua beda buka telok mangken mun selamba buka tibi ada kak buka kan engki tarik napas tarik keluarkan kan engki tarik terus istirahat keluh apuh kula ngidingaki mulai pukul 11 sampai 10 tak mari kebetulan bini kula rembi kula norok buntek bedai dalam bini kula ni kenyandar ka kula sampai 10 pun tak bisa ya Allah patut ring sepo bini kak dinto ko tumul jaki seajin antara nabati benudi patut kanjing Nabi ada bu man mata tulqon mata syahida mun beda orang bini rembi pah mati embuung kak dinto syahid fil akhirah itunya wajib pandi wajib puntuk wajib pejengaki akhirat papolong ben orang mati aprang ben orang kafir saking dari raja na kencerna orang rembi sekalian sampian bu sampian pas odi anang sehat embung selamat sekalian rembi korpas tu sana sampian adik sekali amin kau bu pada ke cenggang dia yang tak teman nemu ring genteng dia rembi sekalian ni kesambian sambian sehat rambi gampang sekalian rembi kayaumin waladatha ummuha anang tandik tusah embuung pada ben lambo ilahiraki di embuung seadaan anang peji embung pada peji dek tu sana sekalian rembi tu sana korpas tadi sekali mangkana rembi pun tahun bu mak lekor pas kapi tu sana arah apa makin rembi pun tahun sepenting lahir gampang bu embung sehat anang selamat rembi gampang tak apa-apa bagi pun tahun bu bah amin Allahumma bahula andi kenalan situng orang bini andi potrah petolekor kak potran abu kula mikir mun sampai petolekor aja tak usah ajen asim pengalto bukan ijau petolekor kan leh kita ada yang mangken bu kulan dah berderang seberang cak mun lamba pun tahun rembi tanya ki kamba aja ini apa ki coba tanya ki iya bang lamba ke iya ya oh lamba aja pun tahun rembi lang anak sangat belas aja pun laki saya ada awak nembana kaki jo petok mati belu abu dah lahir petok mati belu siapa saya bitong mungkin dah mungkin kijak lamba ada apa-apa kak lamba sepertama ada masuk KB kan ada mun lamba ada mungkin sekejap masuk KB lamba kan masuk KB minta rem dia bentang nomor 2 lamba ni ada kegiatan ada mainan pada kol belu enggak mungkin ni lamba saya ada lampu peteng kak main apa TV tak ada HP tak ada apa boleh saya ke mainan pun mungkin jauh pada game online pada game offline pada TV pada Alfamart pada borang seborang mungkin ni kamu lamba ada boleh pada mari mau ripah ocan mau temu leku insang mungkin apa ki kibi lebih mari ngiding bertajak mun reng bini ngacok ka ada ka selake pada ben ibadah ke Mekah Madinah pada bicara ke Mekah Madinah apa si bini pah ngocak ka selake leso kake ka eko ara apa le mun tak cek leso minta atra pangko demak le terontar ke Mekah Madinah eko ngocak selake ustaz pah pada iya nyampit apa na boleh karo ke Mekah Madinah le magi ke Mesir pada apa abiko eko aja kol belu kak kol 12 ngiding si bini bah ngujak boleh mun tak cek lesona pula cek mangkat sekalian naki kan jangan selangke mayu bah nginep di sejak mulai kok oh kapan sopu ya imam al mujahidin ya man nasra bikal muhaiminu laylan nil tamanil tawan ana munyamu dan si bini kak oh kita apa jeng sepuh lajak mangkat sekalian lagi nasi lagi ger-ger nada lihat tumpes pesawat tay kok ya mun pesawat ijak ke Mekah mun tak numpak pesawat nurut apa bu itu mun bagian pos sepona sapora cek tak santak sagelah
Tak kok ieu memaki pengumuman saya rasa andik kaki palsu keker ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir, walam yakhsha illallah, bentak takok bater kecuali da ajunan epon kuste. Orang mula semak ke masjid nikah pasti atena Allah. Mun beni Allah tak kira berjuang demi masjid. Cepon gelak banyak musibah, banyak tokar, mik pakun tak takok kecuali de kuste. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. InsyaAllah orang-orang saya makmur di masjid Kak Dinto, orang-orang saya oleh petunjuk dari ajunan Allah, bukan selamat dari dunia kantos akhirat, mentir tepak kaul ajunan. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, sejam lebih sekoni sekak din. Korang cek persisiban saya Roma kakek kapan para tolong korang ya. Pidato jadi sajam banyak dimabuk mundu jam nak kinuncang dua kali kok ya. Baik betul ke mungkin kan. Ya mana korang nguncang boleh kan. Cak gula kita mati ya deh. Ya mentir pada lanceng umur kapi. Itu akhirnya sampean mentir tak mati ya. Amin. Apa kelakuan kan? Makin umur 30 kok aja metel botol kok sampai ewal suwal. Umur 90 boleh sengkang. Jauh kok sampai apa masuk kaile pa keluar pa gun bungkol. Nggih napa nggih? Nah niku TV rabung, ngeleleng kata tangkai tinaki bina kana. Tua bi TV on. Antara ke babi ni ndak setrum mah. Iya sih, makai dal pertaki melo bisa ya. Langkeng babi ning wah nyampir garo jolong garo nik. Sambil namun lada blok je kerso kerso dah remak iya ker je tak masuk kak pon tinggal mungkin tak jangan lancang geluh umur 100 tahun dan cukup sementing ibadah sempurna. Amin. Bentar teka hajat kapi. Amin Allahumma. Sataja saya nyumpeng, sataja saya alako, sataja saya ngerena sareng Allah mentar epring barisan keleban barisan dunia akhirat. Amin. Sataja saya entar, sataja saya ngaji, sataja saya usaha untuk dapat ada keadaan tu makin mentar polongah keleban masjid sampai dia ke akhirat. Mentar oleh ridwan Allah Subhanahu wa taala. Manabi pada benar dari saya pada pak kebenaran mutlak fadl dari Allah. Manabi pada salah asli umber dari keendengan ben kepuduan peten kaula pribadi nyun sapora ben nyun pelersaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Hadanallah wa iyyakum ila suratihil mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.